A continuación, escucharemos una clase sobre el verso 18 del capítulo 4 de la Bhagavad Gita tal como es, dada por su divina gracia hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada el 7 de abril de 1974 en Bombay, India. And action in inaction is intelligent among men, and he is in the transcendental position, although engaged in all sorts of activities. Traducción. Quien ve la inacción en la acción y la acción en la inacción es inteligente entre los hombres y se halla en la posición trascendental aunque se ocupe en toda clase de actividades. कर्मणि अकर्म ज पश्येत् अकर्मणि च कर्म ज स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त कृष्ण कर्मति. The subject matter it's very easy and difficult also. Este tema es muy fácil y muy difícil a la vez. The example is given just like a boy flying kite, and with that, what is called, reel, he is doing like that. Se da el ejemplo de un niño que hace volar una cometa y con un utensilio hace este movimiento. But in one way, the kite is coming down, and in the other way, the kite is going up. En un sentido, la cometa está descendiendo, pero en el otro se está elevando. And one who is seeing from outside, he sees only the boy is moving the wheel. Pero aquí, para quien lo ve desde fuera, ve solamente que el niño mueve el carrete de la cometa. That's all. Nada más. Similarly, unless one is very intelligent, he cannot understand what is karma and akarma. Del mismo modo, a no ser que seamos muy inteligentes, no podremos entender qué es karma y akarma. That is the whole subject matter of Bhagavad Gita. Esa es, en esencia, el tema de la Bhagavad Gita. Arjuna was thinking that I am going to commit some sinful activities by killing my kinsmen the other side, my brothers, my nephews, my master, my grandfather, my so many relatives. Arjuna estaba pensando que voy a cometer actividades pecaminosas, voy a matar a mis parientes, al otro bando, a mis hermanos, a mis sobrinos, a mi maestro, a mi abuelo, a tantos familiares míos. So, he was seeing sinful activity in that fight. De modo que él en aquella batalla lo que veía era actividades pecaminosas. So long there is deliberation of sinful and pious activities, that is called karma. Mientras exista este planteamiento de actividades piadosas y actividades pecaminosas, hay karma. Karma has got two results, either suffering or enjoying. Eso se llama karma y el karma tiene dos resultados, o bien el sufrimiento o bien el disfrute. Of course, in this material world, there is no enjoyment. El disfrute, por supuesto, en el mundo material no existe.
but with the hope of enjoyment we agree to suffer. Pero aceptamos sufrir con la esperanza de disfrutar. And that is called enjoyment. Y a eso le llamamos disfrute. It is like a businessman. He is working very hard, whole day and night, and he gets some profit, say lakhs and 2 lakhs. Es como un hombre de negocios. Él trabaja arduamente, todo el día, toda la noche, y obtiene unas ganancias, digamos 100 o 200.000 rupias. He thinks that he is very happy, Y piensa que es muy feliz, enjoying. que está disfrutando. But actually he is working very hard. Pero en realidad lo que hace es trabajar arduamente. But because he has no knowledge, he is thinking that I am profiting, I am making profit. This is my happiness. Pero debido a que carece de conocimiento, piensa que estoy ganando, estoy cobrando ganancias. Esa es mi felicidad. But in the Shastras, those who are working so hard simply for some sense gratification, Pero en los Shastras, a quienes trabajan tanto simplemente para complacer un poco los sentidos, especially in Western countries we have seen, this is very factual. sobre todo esto lo hemos visto en Occidente, es algo evidente, una realidad. Even very old man, he is working very hard, very big business magnate, very big politician, working very hard. Incluso una persona muy anciana trabaja arduamente, trabaja sin parar. Un gran magnate de los negocios, un gran político, trabaja arduamente, sin parar. And at night he goes to the night club, Y por la noche va a los nightclubs, pays $50 for entrance fee, paga $50 de entrada and then he spends for wine and women lots of money. y dentro se gasta montones de dinero en vino y mujeres. So this is his happiness. Y esa es su felicidad. Even old man, 80 years old, he is also going to the club. Incluso un anciano, 80 años de edad, va a ese nightclub. Because in the material world, the happiness means wine and woman, that's all. Porque en el mundo material, felicidad significa vino y mujeres, nada más. Janamaithunadi gramedi sukham mitucham kanyanena karayuriva dukkha dukkham. Yammaituna digrihamedi sukkhamitucham kanduyanena karayoriva dukkha dukkam. Prahlad Maharaj said, then the Grihamedi attached to this material life, Prahlad Maharaj dice que el Grihamedi, apegado a la vida material, Grihamedi. Griha means compact in a room. Grihamedi, Griha significa encerrado en una habitación. So, I am the living entity, spirit, soul. I am compact within this body, encased. Yo soy la entidad viviente, el alma espiritual, y estoy encerrado en este cuerpo, enjaulado. Or I am encased within this universe. O bien estoy enjaulado en este universo. This is also compact. Eso es también estar encerrado. So one who is attached to this compact position, packed up in the body or within this universe, they are called Grihamedi. Y a quienes están apegados a esa posición, a estar encerrados, empaquetados en el cuerpo o dentro del universo,
se les conoce con el nombre de Grihamedi. Apasyatam atmatattvam grihesu grihamedina. Apasyatam atmatattvam grihesu grihamedinam. We cannot see what is atmatattva, self-realization. Ellos no saben ver, no pueden ver en qué consiste Atma Tattva, la autorrealización. Apasyatam atmatattvam grihesu grihamedina. Apasyatam Atma Tattvam grihesu grihamedinam. So, we are working very hard to become very happy, Trabajamos sin parar para ser muy felices, but that is not possible. pero eso no puede ser. That is not possible. No puede ser. We are making deliberation. This is pious activities, this is impious, that is also good. Nosotros nos paramos a reflexionar. Esto es una actividad piadosa, esta es impía. Eso también es bueno. Doing things blindly, that is another thing. Hacer las cosas a ciegas es otra cosa. But if one has this deliberation, Pero si reflexionamos de esta forma, this is sinful activity and this is pious activity, is better than. esto es una actividad, esta actividad es pecaminosa y esta es piadosa, eso es mejor. But there is another position which is beyond the sinful activity and pious activity. Pero existe otra posición que está más allá de las actividades pecaminosas y piadosas. That is called akarma. Y eso se denomina akarma. 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 Akarma means there is no result, either sinful or pious. Akarma significa que no hay resultados, ni pecaminosos ni piadosos. That is called akarma. Eso se llama akarma. And karma means there is result, either pious result or impious result. Y karma significa que hay resultado, o bien un resultado piadoso o bien un resultado impío. That is called karma. Eso es lo que se llama karma. So, we have already discussed in the second chapter that Krishna says that how karma should be done in summarizing. Ya en el capítulo segundo hemos comentado que Krishna dice, resumiendo, cómo se debe llevar a cabo el karma. Jagyate karma annatra lokayam karma bandhana. Yagyarte karma anyatra lokoyam karma bandhana. If you work for yajna, Si tú trabajas para yagya, yajna means to satisfy the Lord. yagya significa satisfacer al Señor. That is yajna. Eso es yagya. Yajna, the human society is required to perform yajna. Yagya. A la sociedad humana se le pide que lleve a cabo yagya. That is described in the second chapter. Esto se explica en el capítulo segundo. Jagyate karma annatra lokayam karma bandhana. Yagyarte karma anyatra lokoyam karma bandhana. Jagyasishta sino santa mucchante sarvakirnisoi bhunjante te agham papam je pachanti atmakaranat. Therefore, our life should be trained up, educated in such a way that all the activities should be conducted for yajna. Por eso debemos preparar nuestra vida, educarnos de tal manera que llevemos a cabo todas las actividades para yagya. Yajna means to satisfy the Supreme Personality of Godhead. Y yagya significa satisfacer a la Suprema Personalidad de Dios. Yajnate, for his satisfaction. Yagyarte, por su satisfacción. This is Vedic civilization.
Eso es la civilización védica. That Vedic civilization, the whole Vedic civilization, aim is to satisfy the Supreme. En la civilización védica, el objetivo de toda la civilización védica es satisfacer al Supremo. That is Vedic. Brahma, Kshatriya, Vaishya, Shudra. The Así es la civilización védica, Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra. division is there. But the whole aim is to satisfy the Supreme Personality of Lord. Existe esa división, pero el objetivo es satisfacer a la Suprema Personalidad de Dios. But at the present moment, we are so educated, we do not know what is the meaning of Supreme Personality. This is our position. Pero en los tiempos que corren estamos tan educados que no sabemos qué significa Suprema Personalidad de Dios. Esa es nuestra situación. We do not know even the meaning. Ni siquiera sabemos el significado. ¿Qué significa? We do not know what is Vishnu and how to satisfy him. What is the meaning of Yajna? No sabemos quién es Vishnu, cómo satisfacerle, qué significa, qué sentido tiene Yagya. All forgotten. Lo hemos olvidado todo. That is not Vedic civilization. Eso no es civilización védica. Vedic civilization begins by performing Yajna for the satisfaction of the Supreme Lord, Vishnu. La civilización védica comienza con la práctica de Yagya para satisfacer a Vishnu, el Señor Supremo. That is prescribed in the Varnasrama. Y eso se recomienda en el Varnashram. We are recognized outside the world as Hindus. En el mundo exterior se nos reconoce con la palabra hindúes. The Hindu word is a foreign word. La palabra hindú es una palabra extranjera. Actually, India's position, or Bharatiya Christi, Bharatiya civilization, is Varnashram dharma. En realidad, la posición de la India, o Bharatiya Christi, la civilización Bharatiya, es el Varnashram Dharma. This question was put by Sri Chaitanya Mahaprabhu when he was talking with Sri Ramananda Raya. Esta pregunta la hizo Sri Chaitanya Mahaprabhu mientras hablaba con Ramananda Roy. This Ramananda Raya was governor of Madras under the regime of Maharaj Prataprudra of Orissa. Este Sri Ramananda Roy era el gobernador de Madras bajo el régimen de Maharaj Prataparudra de Orissa. And Sri Chaitanya Mahaprabhu was a sannyasi. Y Sri Chaitanya Mahaprabhu era un sannyasi. Ramananda Raya belonged to the second class. Ramananda Roy pertenecía a la segunda clase. He was not a Brahmin. No era brahmana. In Orissa, the Karan, they are accepted as Shudras. En Orissa a los Karan se les acepta como se les considera Sudras. So he belonged to that community, Y él pertenecía a esa comunidad, Karan community. la comunidad Karan. But he was so learned in spiritual education that Sri Chaitanya Mahaprabhu agreed to talk with him about spiritual advancement of life. Pero él era tan sabio, poseía una cultura tan grande en la educación espiritual, que Sri Chaitanya Mahaprabhu aceptó hablar con él sobre el progreso en la vida espiritual. So, the first question was that what is the method of progress in human life? La primera pregunta fue, ¿cuál es el método para progresar en la vida humana? Sadhya sadhan. Sadhya sadhan. The Ramananda Raya gave him the information. Y Ramananda Roy le dio la siguiente información.
varnasama charvata purushena parapuman Vishnu aradhate pungsha nanna tattosha karanam. Because human life is meant for understanding a position of Vishnu. Puesto que la vida humana es para entender la posición de Vishnu, His position, what is the relationship with Vishnu? su posición, cuál es su relación, cuál es la relación con Vishnu, And how to achieve the highest success of life. y cómo alcanzar el éxito más elevado en la vida. Sambandha avidya praja. Sambandha, Avideya, Prayoyana. These things are there. The whole subject matter of Vedas are these three things. Estas tres cosas, el tema en esencia, el tema de los Vedas son estas tres cosas. Three things. What is our relationship with God? ¿Cuál es nuestra relación con Dios? First of all, we must know what is God. En primer lugar, primero tenemos que saber quién es Dios. Then we must know what is our relationship with God. Después tenemos que saber cuál es nuestra relación con Dios. And if we act according to that relationship, then our aim of life is fulfilled. Y si actuamos conforme a esa relación, entonces cumplimos con el objetivo de nuestra vida. Sambandha avidya praja. Sambandha, Avideya, Prayoyana. Sambandha means relationship. Sambandha significa relación, And avidya means the activities. Avideya significa las actividades And prajan means the ultimate goal of life. y Prayoyan significa el objetivo supremo de la vida. So, the ultimate goal of life is to understand Vishnu. De modo que el objetivo supremo de la vida consiste en entender a Vishnu. Nate vidu. Nate Vidu, Not nowadays, no como hoy en día. even informally, there were persons, they did not know what is the goal of life. En el pasado había personas que no sabían cuál es el objetivo de la vida, Because it is the material world. porque este es el mundo material. In the material world, the sense gratification program is very prominent. En el mundo material, el programa de complacer los sentidos es una cosa muy destacada. But we do not know that by the program, karma, of sense gratification, we become entangled. Lo que no sabemos es que con ese programa, con ese karma de complacer los sentidos, nos enredamos. Therefore, that sense gratification process is regulated. Por eso ese proceso de complacer los sentidos se regula. In the Vedas, that is regulated. Eso se regula en los Vedas. Just like our sense gratification program is loke bhavaya amisham madhya seva. Es como nuestro programa de complacer los sentidos es lo que Vyabhaya Amisa Madhya Seva. These are the very prominent program for sense gratification. Este es un programa muy importante con gran relevancia para complacer los sentidos. What is that? ¿Y en qué consiste? Bhavaya. Vyabhaya. Bhavaya means sex life. Vyabhaya significa vida sexual. Amisha. Amisha. Amisha means eating fish and meat. Amisha significa comer carne y pescado. Amisha. And madhya seva, intoxication. Amisha y Madhya Seva, la embriaguez. This is the general tendency of anyone who is in the material world. Esa es la tendencia general de todo el que se encuentra en el mundo material. And in the Western world it is very prominent. Y es algo muy destacado, muy relevante en el mundo occidental. In our country it was not prominent, but now the program is make it prominent.
En nuestro país no era tan destacado, tan importante, pero ahora el plan, el proyecto es que eso sea importante. Eat more meat, drink wine, and work very hard. Come más carne, bebe vino y trabaja sin parar. This is the program going on. Ese es el proyecto en marcha. The leaders are recommending. El proyecto que recomiendan y aconsejan los líderes. So, actual, there is tendency already. Y en realidad ya tenemos la tendencia. Tamisha Madhya Seva, Bhavayamisha Madhya Seva. Amisha Madhya Seva, Vyavaya Misha Madhya Seva. And if we encourage them more, then they become entangled more and more. Y cuanto más les animamos, más se enredan. The Manu Samhita says, Pravittiresham bhutanam nidvittestu mahaphalam. La Manu Samhita dice, Pravrittiresha bhutanam nivritishte mahaphala. That is general tendency. Esa es la tendencia generalizada. But it has to be minimized. Pero debe reducirse al mínimo. Because in the spiritual position, there is no such thing. Porque en el plano espiritual eso no existe. Even ordinary students who are trying to make progress in spiritual life, they are not interested Amisha Madhya Seva. Ni siquiera los estudiantes comunes y corrientes que tratan de progresar en la vida espiritual se interesan en Amisha Madhya Seva. They are not interested. No tienen deseo, no tienen interés en hacer eso. This is practical. Eso es algo práctico. Even these European American boys, Incluso estos jóvenes europeos y americanos they were accustomed to Bhavayamisha Madhya Seva, estaban acostumbrados a Vyavaya Misha Madhya Seva, keeping boyfriend, girlfriend, and drinking, and intoxication, tener un novio o una novia, a beber, a embriagarse, and gambling, y a los juegos de azar, and meat eating, everything. y a comer carne, a todo. They were accustomed from the childhood. Estaban habituados así desde la niñez, But they have given up. pero lo han abandonado. Pravittiresham bhutana nidvittestu mahaphala. Pravrittiresha bhutanam nivritistu mahaphala. There is general tendency. Es una tendencia generalizada. The Vedic civilization tries to control. Y la civilización védica trata de controlarla. You have got tendency for sex life, Tenéis la tendencia a la vida sexual, make it regulated by marriage ceremony. debéis regularla mediante la ceremonia de matrimonio. This is Vedic civilization. Esa es la civilización védica. Not that like cats and dogs you meet together and have sex life. No. No que os unís como perros y gatos y tenéis vida sexual. No. That is recommended in the Bhagavad Gita. Así lo aconseja la Bhagavad Gita. Dharma viruddha kama, which is not against religious principle. That kind of sex life, Krishna says, I am that sex life. Dharma virudo kama, la vida sexual, esa vida sexual que no va en contra de los principios religiosos, dice Krishna, esa vida sexual soy yo. So, nothing is denied. De modo que no se niega nada. Nothing is denied, but everything should be regulated. No se prohíbe nada, pero todo debe regularse. That is human form of life. Esa es la forma de vida humana. And that regulative principle begins from the varnashram dharma. Y ese principio regulativo comienza con el Varnashram Dharma. 4 kinds of varnas and 4 kinds of ashrams. 4 tipos de varnas y 4 tipos de ashrams. Brahman, Kshatri, Vaishya, Shudra. Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Sudra. These are varnas, Chaturvarnam Maya system. Esos son los varnas, Chatur Varnyam Maya Shrishtam. This program is
chalked out by the Supreme Personality of Godhead. You cannot neglect it. Ese es el programa trazado por la Suprema Personalidad de Dios. No podéis dejarlo de lado. Then karmas will topsy-turvy. Porque entonces los karmas se convertirán en algo turbulento. Therefore here it is said, karmani akarma japaset. Por eso este verso dice, karmani akarma yapasyet. If we regulate this system, Si regulamos este sistema, Brahman, Kshatri, Vaishya, Sudra, Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Sudra, then although they are engaged as a Sudra, or as a Brahmana, or as a Kshatriya, or as a Vaishya, still they are not becoming entangled in such karma. That aunque se ocupen como Sudra, como Brahmana, como Kshatriya o como Vaishya, a pesar de ello no se van a enredar en ese karma. that is called karmani akarma. Eso es lo que se llama karmani akarma. Karmani means there must be result. Karmani significa que tiene que haber un resultado. But you have to make it akarma, no result. Pero tienes que hacer que ese resultado sea akarma, sin resultado, No result. sin resultado. And that is bhakti yoga. Y eso es Bhakti Yoga. This is confirmed in the Brahma Samhita. Y esto lo confirma la Brahma Samhita. Justindra gopa matavendra mahosa karma bandhana rupa phalabhajana matadati karmani niddhati kintu cha bhakti bhajana govindamadi purusam tamangmaya. A very vivid example is Arjuna. El ejemplo más claro es Arjuna. Arjuna acted as a Kshatriya, but he was not entangled in the result of activities by a Kshatriya. Arjuna actuó como Kshatriya, pero no se enredó en el resultado de sus actividades como Kshatriya. Because he was doing everything under the instruction of Krishna. Porque todo lo hacía siguiendo la instrucción de Krishna. This is called akarma. Eso se llama akarma. If you act the same thing, you may be a Brahmana, you may be a Kshatriya, you may be a Shudra. Y si tú actúas lo mismo, puede ser un brahmana, puede ser un kshatriya, puede ser un shudra, It doesn't matter. eso no importa. If you act according to the order of Krishna, by the order of Krishna, then your karma will not entangle, because you are doing according to the order of Krishna, therefore you are performing yoga. Si actúas conforme a la orden de Krishna, siguiendo la orden de Krishna, entonces tu karma no te va a enredar. Porque cuando tú actúas conforme a la orden de Krishna, entonces tú estás llevando a cabo un yagya. By your occupational duties, you are performing yoga. Con tus deberes prescritos estás ocupándote en yagya. Because yoga means to satisfy the Supreme Lord. Porque yagya significa satisfacer al Señor Supremo. Varnasrama, this Varnasrama program is there to satisfy the Supreme according to one's quality and karma. That is Varnashram, este plan de Varnashram existe para satisfacer al Supremo conforme a nuestras cualidades y nuestro karma. Varnasrama. Eso se llama Varnashram. So, ultimate goal is to satisfy the Supreme. De modo que el objetivo supremo es satisfacer al Supremo. That they do not know. Y eso es lo que ellos no saben. This is stated by Prahlad Maharaj. Así lo afirma Prahlad Maharaj. Nate vidu sartha gatim hi Vishnu. Nate vidu swarta gatim hi Vishnu. Everyone is self-interested. But they do not know what is self-interest.
Todo el mundo se interesa por sí mismos, pero no saben cuál es su verdadero interés personal. Nati vidu, sarthagatim. Nate vidu swartagatim. Everyone must be self-interested, that is nature. Todo el mundo tiene que interesarse en su propia persona, eso es natural. But they do not know what is self-interest. Pero ellos no saben cuál es su verdadero interés personal. Self-interest is to approach Vishnu or Krishna and satisfy him. That El interés personal consiste en acercarse a Vishnu, acudir a Vishnu, a Krishna y satisfacerle. is self-interest. Ese es el interés personal. Nate vidu sarthagatim hi Vishnu durasaya. Nate vidu swartagatim hi Vishnum durasaya. Durasaya means by hoping something which is impossible to fulfill. Durasaya significa cultivar una esperanza imposible de cumplir. Durasayaji bhirarthamanina. Durasayaye bahirarta manina. The modern civilization, they are trying to adjust things by material activities. En la civilización actual tratan de ajustar, de situar las cosas con actividades materiales. Just like the greatest example is the United Nations. El ejemplo más claro son las Naciones Unidas. The United Nations is trying to adjust things, the whole worldly affairs, by a United Nations organization. Las Naciones Unidas tratan de resolver las cosas, de resolver todos los asuntos de todo el mundo mediante una organización de Naciones Unidas, No. la ONU. But they could not do anything. Pero no pueden hacer nada, Because they do not know that how the nations should be united. porque no saben cómo unir a la nación. Nati vidu, sarthagatim Vishnu. They do Nate vidu swartagatim hi Vishnum. not. Ellos no saben. All their activities are without God consciousness. Todas sus actividades son actividades sin Dios, sin conciencia de Dios. Therefore they have failed. Y por eso han fracasado. Everyone will fail Y todos fracasarán because they do not know what is the aim of life. porque no saben cuál es el objetivo de la vida. That is the mistake. Ese es el error. So, this Krishna consciousness movement is trying to teach people that the ultimate goal of life is to satisfy Krishna. De modo que el movimiento para la conciencia de Krishna trata de enseñar a la gente que el objetivo supremo de la vida es satisfacer a Krishna. Either you Krishna or God. Tanto Krishna, Dios. Krishna is the most explicit explanation of God. Krishna es la explicación más clara y concreta de Dios. If God can have any name, the Krishna name is the most perfect name. Si Dios puede tener un nombre, el nombre Krishna es el nombre más perfecto de todos. Because Krishna means all attract. Porque Krishna significa plenamente atractivo. I've explained many times. Lo he explicado muchas veces. Unless God is all attractive, how he can be God? ¿Cómo podría Dios ser Dios si no fuese completamente atractivo? If God is attractive for a certain limited person or limited area, then he is not God. Then Si Dios es atractivo para un determinado círculo limitado de personas o para un área limitada, entonces no es Dios. he will say, our God, your God, his God, that God. Entonces hablaremos de nuestro Dios, tu Dios, su Dios y el Dios de ellos. But if Krishna is all attractive, that is real God. Pero si Krishna atrae a todos, si es completamente atractivo, Él es el verdadero Dios. And that is Krishna.
Y eso es Krishna. That is being proved. Y eso se demuestra. Now Krishna is all attract, all over the world. Y ahora Krishna atrae a todos, es plenamente atractivo en todo el mundo. Otherwise, how in America, in Russia, in China, in Europe, all countries, Como si no en América, en Rusia, en China, en Europa, en todos los países. recently I've got several literatures printed in Swedish language. Hace poco he logrado imprimir algunas escrituras en lengua sueca. We are printing Krishna literature almost in all languages of Europe. Estamos imprimiendo la literatura, las escrituras de Krishna prácticamente en todas las lenguas de Europa. In English language, in Spanish language, in French language, in Swedish language, in Dutch language, and German language, and then Italian language. We are En lengua inglesa, en español, en francés, en lengua sueca, en holandés, en alemán, en italiano. publishing. And Estamos publicando. it is being sold like hotcakes, anything. Y se vende como pasteles calientes, se vende mucho. Because this idea, the Krishna consciousness idea, is very, very new to them. Porque esta idea, la idea consciente de Krishna, es algo muy nuevo para ellos. Krishna, God can be talked with personally. Krishna, Dios, se puede hablar con él personalmente. One can go to God personally. Podemos dirigirnos a Dios personalmente. These ideas were unknown in the Western countries. Son ideas que eran desconocidas en los países occidentales. But that is possible, that's a fact. Pero eso es posible, es un hecho. We can understand from Vedic literature. Lo sabemos por las escrituras védicas. But they do not know. Pero ellos no lo saben. Nate vidu sarthagating Vishnu, durasayadi vahirathamarina, andhajathandvairupaniya stepi satantra urudamni baddha. The blind rascal leaders, they do not know. And they are becoming leaders. Esos líderes ciegos y sinvergüenzas no saben y aún así actúan como líderes. So what kind of leader? ¿Qué clase de líderes son entonces? Andhajathandvairupaniya. Andaya tandai rupani yamana. One blind man is leading several other blind men. Son un ciego que guía a otros ciegos. So what will be the result? ¿Cuál va a ser el resultado? The result must be disaster. El resultado será un desastre. That is being done. Y eso es lo que hacen. Therefore, the program is, as it is stated, karmani akarmaja pasyet, akarmani cha karmaja. Por eso el proyecto, el programa, como aquí se afirma, es karmani akarmaya pasyet, akarmani cha karmaya. This is intelligence. Eso es inteligencia. How we have to work, but without reaping any good or bad result. Tenemos que trabajar, tenemos que actuar, pero sin cosechar ningún resultado, ni bueno ni malo. That means working for Krishna. Y eso significa trabajar, actuar para Krishna. That is called akarma. Eso es lo que se llama akarma. I have already explained. Ya lo he explicado. In this way, sabuddhiman manusyeshu. Y de ese modo, sabuddhiman manusyesu. If you work for Krishna, as the vivid example is Arjuna. Si tú trabajas para Krishna, el ejemplo más claro es Arjuna. He is working for Krishna. Él trabaja para Krishna. So you can do also. Y también vosotros podéis hacerlo. Simply by fighting. Él simplemente luchando. Arjuna was not chanting Hare Krishna. Arjuna no estaba cantando Hare Krishna. Because in the Kali Yuga, because there is no such division, everyone is Shudra or less than Shudra. Porque en Kali Yuga no existe esa división. Todo el mundo
es Sudra o menos que Sudra. Under the circumstances, the only remedy is to chant this Hare Krishna mantra. Y en esas circunstancias el único remedio es cantar el mantra Hare Krishna. This is a yajna, this is also yajna. Y ese es el yagya, eso también es yagya. That is stated in the Srimad. Yajnai sankirtanai prayai jajantihi sumedhas. Así lo afirma el Srimad Bhagavatam. Yagyai sankirtana prajair jayantihi sumedasa. Everything is there in the Shastra. Todo está en los Shastras. Therefore we have to follow the Shastra. Por eso tenemos que seguir los Shastras. At the present moment, Krishna Varnang Tisha Krishnang Shangapangasta Parsudam Jaggai Sankirtanai Praya. This is the recommendation for this age, how to worship God. En la época actual, Krishna Varnam Tuisha Krishnam Sangopangastra Parsharam Yagyai Sankirtana Prayai. Esa es la recomendación para esta era, cómo adorar a Dios. This is the method. Krishna Varnam Tisha Krishna. Ese es el método. Krishna Varnam Tuisha Krishnam. Tisha, by complexion, or Krishna. Tuisha, su tez, el color de su tez es a Krishna. Yellow is color, or Krishna. Un color amarillento, a Krishna. How it is, or Krishna means yellow, there is a big explanation. This is indicating to Sri Chaitanya Mahaprabhu. Y esto con a Krishna significa amarillento. Es una explicación larga. Así lo ha indicado Sri Chaitanya Mahaprabhu. Krishna Varnam, Krishnam Varnayati. Krishna Varnam, Krishnam Varnayati. Sri Chaitanya Mahaprabhu simply was chanting Hare Krishna, Krishna Krishna. Here is the picture. Sri Chaitanya Mahaprabhu simplemente cantaban Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Aquí tenéis la imagen. So we are trying to follow it. Y nosotros tratamos de seguirle. That was it, Krishna Varnayati. Y eso es Krishnam Varnayati. This is the statement of Shastra. Esa es la afirmación de los Shastras. So, whom we shall worship in this age of Kali? Entonces, ¿a quién adorar en la era de Kali? Because according to different ages, there are different prescriptions. Porque en función de las distintas eras se recomiendan distintas cosas. So, because this Kali Yuga is very, very fallen, everyone is a Shudra. There is no Brahman, no Kshatriya, no Vaishya. Pero en Kali Yuga, debido a que somos muy degradados, a que hemos caído muy bajo, a que todos somos Shudra, a que no hay Brahmanas, therefore, the one prescription is given there. A que no hay Brahmanas, ni Kshatriyas, ni Vaishyas, por eso se da este consejo. That Hare Nama Iva Kevalam Kalau Nasti. It is very difficult to bring one to the Brahminical culture. Es muy difícil elevar a una persona al plano de la cultura brahmínica, To the Kshatriya culture, de la cultura Kshatriya, to the Vaishya culture, because everything is finished. de la cultura Vaishya, porque todo eso se ha terminado. And it will be finished more and more. Y cada vez será peor. Therefore, the only saving platform is this Hare Nama. Por eso la salvación solo se puede alcanzar en este plano de Hare Nama Eva Kevalam. Then everyone will be saved. Entonces todo el mundo se salvará. Therefore, we are pushing on this movement. Por eso estamos impulsando este movimiento. Chant Hare Krishna mantra anywhere. Cantad el mantra Hare Krishna en todas partes. And it is become practical. Y es algo práctico. Even in Africa, in the village, where they have got so big earrings, they are also chanting Hare Krishna Mahamantra. Incluso en África, en las aldeas, en los poblados donde llevan esos pendientes tan grandes, también ellos están cantando el Mahamantra Hare Krishna. They are also chanting. También ellos lo cantan. Therefore, the African government is little afraid of this movement.
Por eso el gobierno en África tiene un cierto temor de este movimiento. Yeah. Anyway, that's a big story. Sí, pero de todas formas es una historia muy larga. So anywhere, we don't find any difficulty. De modo que no encontramos la menor dificultad en ninguna parte. Either you go in the interior of Africa or Europe. Tanto si vais al interior de África como de Europa, Europe, America, we have gone into, we are sending our buses and devotees with books in the village, in the interior village, because Chaitanya Mahaprabhu wanted it. en África, en Europa, en América, nos hemos adentrado, enviamos nuestros autobuses llenos de devotos con libros en los pueblos más interiores, porque así lo quería Chaitanya Mahaprabhu. Prithivite ache jato nagaradiggraha, sarvatra pracharayam. We are trying our bit. Send devotees. Y hacemos lo que podemos, nos esforzamos, enviamos devotos, And they are helping. y ellos ayudan. These European American boys, they are helping me very much. Estos jóvenes europeos y americanos me están ayudando mucho. Even the girls, they are also helping. Incluso las muchachas también me están ayudando. So it is very good opportunity. Es una gran oportunidad. So to push this movement, and we are trying our best. Impulsar este movimiento y hacemos todo lo que podemos. So by chanting this Hare Krishna mantra, and by engaging yourself in the devotional service, although it looks like karma, De modo que al cantar el mantra Hare Krishna y al ocuparte en el servicio devocional, aunque parece karma, just like people say, es como la gente dice, these people are also collecting money, they are going to sell books, and they are also eating, simply because they are dancing and chanting Hare Krishna, they have become so great. Yes. estas personas también recaudan dinero, también salen a vender libros y además comen. Y por el simple hecho de que danzan y cantan Hare Krishna ya son tan grandes, sí, Yes. This is the process. sí, ese es el proceso. Actually they have become great. Y realmente se han vuelto grandes. Although it looks like similar activities, that they are also using motor car, they are also using microphone and typewriter and dictaphone and aeroplane and so everything is using. So Aunque parece que hacen las mismas actividades, que ellos también utilizan los automóviles, utilizan micrófonos y máquinas de escribir, dictáfonos, aviones, lo utilizan todo. how they have become so great or so advanced. ¿En qué consiste entonces su grandeza, su progreso? This is the intelligence. Yes, Esa es la it inteligencia. is said. That karmani akarmaja pasyet. El verso dice, karmani akarma ya pasyet. Although they are acting just like ordinary human beings, they are using everything. Aunque actúan como seres humanos comunes y corrientes, ellos recurren a todo, lo utilizan todo. They are also fighting for the land, for Krishna. Ellos también luchan por la tierra, por Krishna. And everything looks like that. Y aunque todo tiene el mismo aspecto, But akarmani, that is akarma. They are not pero eso es akarmani, eso es akarma. producing any result. Ellos no están generando ningún resultado, Because it is being done for Krishna. porque lo hacen para Krishna. This is the secret. Ese es el secreto. Thank you very much. Muchas gracias.